अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नूरानी कायदा का तख्ती नंबर पढ़ेंगे हम 12। मश्क़े शकून जज़म। जज़म सकून हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देख ये वाली वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जज़्म सकून में हमने सीखा था हुर्फ़े क़लक़ला। हुर्फ़े क़लक़ला में कौन से हुरूफ आते हैं? क़ाफ़, त्वा, बा, जीम और दाल। और अगर इन हुर्फ़ों के ऊपर जज़म आ जाए तो टकरा कर अलग हो जाना है। अगर तो हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस हुरूफ पर जज़म मतलब छोटा दाल की तरह जो चिन्ह बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? जज़म। जिस हुरूफ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। मतलब जिस भी हुरूफ के ऊपर जज़म हो उसे हम पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हुरूफ को शाकीन कहते हैं। जज़म वाले हुरूफ को क्या कहते हैं? शाकीन कहते हैं। हमजा शाकिन के पढ़ने में झटका होता है। सिर्फ हमजा शाकिन के पढ़ने में झटका होता है। हमजा शाकिन क्या होता है? यह है हमजा और इसके ऊपर आ गया शाकिन। तो इसको हम अगर पढ़ेंगे तो झटका देकर किसी भी हुरूफ के साथ मिलाकर हमें झटका देना है और किसी भी हुरूफ में हमें झटका नहीं देना है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ीम ज़बर तज़। यहाँ हुर्फ़े क़लक़ला है क्योंकि हुर्फ़े क़लक़ला में 5 हुरूफ हैं। ये 5 हुरूफ में से एक हुरूफ है जो जीम है। ताज़ीम ज़बर तज़। रा या ज़ेर री तज़री तज़री। ता क़ाफ़ ज़बर तक। यह काफ़ी हुर्फ़े क़लक़ला है। ता क़ाफ़ ज़बर तक। वा खड़ा ज़बर वा तक़वा तक़वा। या गैन पेश युग। नून या ज़ेर नी युगनी युगनी। नून पेश नू सीन जेर शी नूशी। रा ता ज़बर रत नुशीरत नुशीरत। रा पेश रू फा ज़ेर फी रूफी। आइन ता ज़बर अत रूफ़ीअत रूफ़ीअत। या नून ज़बर यन क़ाफ़ ज़बर का यनक़ा। लाम ज़ेर ली यनक़ली। बा पेश बु यनक़लीबु यनक़लीबु। लाम या ज़बर लई सीन ज़बर शा लईशा। हा पेश हू सीन जेर शी हुशी। रा ता ज़बर रत हुशीरत। या ऐन ज़बर या लाम ज़बर ला याला। मीम पेश मू यालमू यालमू। सीन पेश सू त्वा ज़ेर ती सुती। हा ता ज़बर हत सुतीहत शुतीहत। या पेश यू वाव सीन ज़बर वश युवश। वाव ज़ेर वी युवस्वी। शीन पेश सू युवस्विसु युवस्विसु। या सीन पेश युश। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ युशक़ौ। नून ज़बर ना युसक़ौना युसक़ौना। वाव ज़बर वा हमज़ा लाम ज़बर अल। अलिफ के ऊपर ज़बर जेर पेश आए तो उसे हम हमज़ा पढ़ते हैं। वाव ज़बर वा अलिफ लाम हमज़ा लाम ज़बर अल व अल। क़ाफ़ ता ज़बर क़त व अलक़त व अलक़त। हमज़ा ज़बर आ फा ज़बर फ़ा आफ़ा। लाम अलिफ ज़बर ला
افلا یا عین زبر یا، افلا یا لام زبر لا، افلا یعلا میم پیش مو، افلا یعلم، افلا یعلم. حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، ازا با با عین پیش بو، ازا بو شی شاجر شی، ازا بو شی را زبر را، ازا بو شیرا، ازا بو شیرا. فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فعل ہا زبر ہا، فعلہا میم زبر ما، فعلہما ہا الف زبر ہا، فعلہمہا، فعلہمہا. فا پیش فو، جیم باو زبر زو، جیم باو پیش جو، فزو را زبر را، فزورا ہا الف زبر ہا، فزورہا، فزورہا. واو زبر وا، تا قاف زبر تق، وتق واو کھڑا زبر وا، وتقوا ہا الف زبر ہا، وتقواہا، وتقواہا. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون سین زبر نش، راہا زبر رہ، نش رہ، لام زبر لا، قاف زبر کا، لقا، شواد دال زبر شد، را زبر را، شد را، قاف زبر کا، شد رقا، عالم نش رہ لقا شد رقا. ہا لام زبر حل، حمزہ زبر آ، تا کھڑا زبر تا، اتا، قاف زبر کا، اتا کا، حل اتا کا. فا زبر فا، لام زبر لا، فلا ہا میم پیش ہم، فلہم. الف حمزہ زیم زبر از، را دو پیش رن، از رن. غین یا زبر غی، را پیش رو، غیرو. میم میم زبر مم، مم نون واو پیش نو، ممنو نون دو زیر نن، ممنونن. فلہم اجر غیر ممنون. حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر رہ، اقرہ. یا حمزہ پر ززم آیا تو یہاں ہمیں جھٹکا لینا ہے، را حمزہ زبر رہ، اقرہ. یا حمزہ پیش یو، تا واو پیش تو، یوہ تو، نون زبر نا، یوہ تونا، یوہ تونا. زین حمزہ زیر جہ، نون الف زبر نا، جہنا، جہنا. یا الف زبر یہ، میم پیش مو، یہمو، را واو پیش رو، یہمرو، نون زبر نا، یہمرونا، یہمرونا. اس کو ہم ایک بار اور پڑھیں گے. تزری، تقوی، یغنی، نصیرت، نصیرت. رفیعت، رفیعت. ینقلب، ینقلب. لیسا، لیسا. حشرت، حشرت. یعلم، یعلم. ستیحت، ستیحت. یوسوس، یوسوس. یسقون، یسقون. وألقت، وألقت. افلا یعلم، افلا یعلم. اذا بشر، اذا بشر. فألہمہا، فألہمہا. فجورہا، فجورہا. وتقواہا، وتقواہا. الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک. هل اتاک، هل اتاک. فلہم اجر غیر ممنون.
فلهم أجر غير ممنون اقرأ اقرأ يهتونا يهتونا ذهنا ذهنا يعمرون يعمرون